أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبصيرنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا أبي قاسم الأمين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله طيبين الطاهرين. أما بعد نستعين ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أمي تغنيني الله سبحانه وتعالى في كبوا شيطان دمالي تورما كسولي أنكم دين محمدك محمد مي يا فولو نابا لابا ني فولو موكا كونديغي دو ني لابانا موكا كونديغي دو آمنة دي أني عبد الله دي فاطمة تكا بابا أمي سولي محمد مصطفى كا أن سولي كوفي على كلا محمد مصطفى كا أم بعدم ني على تو بركة ماي على جمعين كودو على مي با فولو على جمعين كودو على مي با لابا على جمعين كودو جينيا دبا على دكودو على جمعين كودو سانغولو دبا على كودو على جمعين كودو dukulu daba ala de kodo ala jmen kodo aljina daba ala de kodo ala jmen kodo jahannama daba ala de kodo ne ala wara bi bulu no mi ye boli an kanto alama men be fo kun wode boli mi ye ka ala yo boli kote an ga ala de kodo ala ka temin kodo melgaw ka ala de kodo la rushi tigi ka ala de kodo tawrita tigi ala injila tigi ala zabura tigi ala furqan al azima tigi ala nun fore yana ibada ka foko ka boli man nun shegla ot mana fa amba yile la ko an ka alami an ka ba ma odenie mami ya jigi samani alaina tonobo tigi alkiyama jodo mami kodo ne alaina bonebo tigi alkiyama jodo wa amba sirino ala taala to barakamai mi e jene ma bela jenida ka toro bela jenida ka class la me oni kafiru nyonche kafiri ya kura jimei mami bana bambachi mami bana kati ala don fiu ko ala yekele abi fo de mako kafir mami sona ala la abi fo de mako islamé limene jon mami limene ra ala la woti ala mi yoti da ani mi banere do o fana tigi ala mi anka modema ala mi jiene ma krengren ka di kafir ni islamé bema kata la haratata mamun sona ka to ali ala taala ka krengren ka bla ulunye anka mo ala subhanahu wa ta'ala dum nan tamana ka boy kalande nya fa unyana ngo aw kana songa ke papaye aw kana songa ke je aw kana songa ke fiye aw kana songa ke bugurije ni fiere bita ni ko mo ko kana songa ke papaye ibi fendo de fo nyana kalande mi jole bla onye fe ayi kalamblo do dele no e duratul asrar al awliya hatta don kana bla bila ni la asrar kilem waranda kono ka fo jinye mi ya so nga dana ya taka mbita jon tige ala nyefe atina fo ko ntiga le be doni mi nambe ko de fo kala de nya mo ko yoro de fa nga hakil tigi be bado ne be ka kuma la sarar minka nye min kala ka don be ka kuma de ka ma fi nyina ko ne be mi do ko ma wara te do wara do ko la o ye fili kuma de ne be mi do ne ko yiti ka yele ma de wa yele ma chukuta la hanna mbora ka tanyon soro la hara on ba nga muriya ke la hara ala ke refe wa bi son fana sika shita la parce que on ba ke chukudi ala ke refe on ba njigi da ala indeka ami to kulela ala kire ndara fa ta se domi o yansire ka ta mai wa anna ndo na kaburu ko na me kula san fe a ke refe wa la ilaha illa allah o don le na da an shu dali kire bari an yo de ke ginya kona ya on dali te fuila ko fuite fuigla fuite se ka ke fui retina se fuila fa na kira allah subhanahu wa ta'ala kire ni ya yo sraka gindo mi ba kono ni to don iba nyine nga amba nyefi ni ya yo ala feteria be soro o kora ejme wi waliya de waliya makama be soro ni lasrar de waliya che damandama yi ala ma do da amakala te bido ala ya ka waliya dama do e blogu boka da ka ta nyini munu e blogu boka da ko kama nyima nyini ru be lasrar tu de na ba fa jin ro ra fa ko baro de afo yela ma choko ta la de maka jin chukoba kasaka bo jin kono ki soma yelma ni ko mo ni mo kamana ganana ko ala itake ika jonge mi kun karsaye sraya mi kun be ni ache ala itako kamawa ni mako bi son ka gla ala ba to o tigi tala ika do ko tigi ma bara jugu de ka katida mata ala ba be ka chorba na de ngata ide
nde ala yi hera i buye fe ke yi ala ka nyu ala keme ki na ya soro de ma nyuma ngado abi gele wa ate gele ya aywa donc mo ne ala fana chebe ni chuga de la ni tawakkilu be ke ka fa ala hakika join atina bo mobita deme ni waliyu fe c'était waliyu yo surtout mami sarakaba nga fe do kumbani ala chenu ye ala israel fa kala ndon kan yoro fa ni tara waliyu kaburu la ni mako glala able kuna ko waliyu ke nye fe ndo to ala yi ka to nyina mayala ni tara siga kaburu la talma ko fe ni kabo ala bolo ala yi wali man do de kai ko iye ni to nye jiena wambi ke tamashen ki to jiena abeka ba mo ala ke muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ni sira daro la halsa sambe yoro mina sa iba sura jama ke ni be ka yimfa be ba fe ka nye da adaro ka me ala ke tara ba amena sa ba kelin sa ke menani sambina ni ani saba we hejirai kana ga woni bi cheka jade ifate mokete luma samate o yasoro lu be mana umaye umame ngani ko alama ni jeri do kira kumbana mi mai bano ma isona kasika ala dere ko ala hakika muhammadu kama faka kama abi pamya wilaya fana betande ala ko ko ina bi nyima bonda datu me waju ya bonda datu fakata jiye wuli lolu bana do kuro sanfe jiye be wuli parce que be jone kelen dron soro on bolo mal ko na ya ala be kam mali tuyu o kelen pede kama suno be israbla ala ba do betande shetana tarane be donc o wilaya soro sra abi soro ni lasrare abi soro ni lasrare ka fo kalande o nyana doni qualité kacha doni hakika mancha doni ba qualité kacha doni ba hakika mancha doni ba mi kasra be kata allah taala fe ka soro no taala fwengwera fweshitala ala kotatala ni ala yasraje o donba o mantia ay o donba o mantia baro la srabi doma ala kotata kono ala ka srabla ka tasra wereta jienna tala o ta kono nga billahi ni yamne ni yake aya fo chugumi imafili imanyami isera ke chugula iya sora bulu nzoje o de barkaye akati ala fe ni ya nyine ala fe ala bisonga dima kana sigala de amasikati rebla sra warala jien wati kunguru ne do ka fo kalande ma ko be jiena on yere ba do ko kalande ma ko be jiena o ma ko be fatula on ba do ko ma ko be fatula nga sra do de be maki yere ko lo che kana tane sra non fe jien ni karango ke ashi sira yoro do la nayi siga be kashi da ne che ama nyuma ga ga wati de no te la harata ma se kashi mo e mo ke matawa e o kashi no do yawa ngani ya do ka ko yimi mbara yere ka jiem ne nai ima nyuma ke fiyo e sra dota yi zulmaniyata ubi ye shetana sra dota ka bara ubi ye gine sra dota ka bara karamo ke ala gine di mo chuga de la cheni wati be kasuri ye be kashi de e ni ma kashi be yele de ha ibi kashi o jago ya de ayo ka gine nyini jiye bi soro kasoro imasrabla jiye bi soro kasoro ala ko tate billahi mi be ngolo na ya soro o na talibe na ko ama karamo ye chuko nyona ka da onye aka soro nyona ka da onye wallahi ha kana ta kini fa kana ta duroti fe parce que tata yin kono de ayata kono mi shinyana mbi ala wele mbi ala bato mbi sabali nsebe ku fe on fena ka to ala mbi songa to ala adama de dafale ala kelem pede do o te mo wala kwa mo dafale ala mo da ay ala ma mo dafale da adama den dafale ala ma da ngam mi be jone ala che e bo donde la dia wa ala yare bo de la dia fa tara fo ko inna ma a'malu binniyat fem adama de ka bakke walbe mine ninge nyamimba abe ka famia no be diye nyine diye ga di de wamba ko mo ko nyina ko na fulute blakuro ide blakuro te wari de ay sawali de wari kan kan nyine ala kira yare afo ko diye nyine na fu itisa wa ika ala bato ina fo ishi to la te shuina mu kera do bikishi srafla de do ni sera ko srafla mbemle ka a pratika ke chokola ka ala bato kanye ka sra ala nye kanye ka jiye nyini e fanga se ko daba yirala ka sora make ka bidoka ka sora make ka doto ya ala de ban abara ko ni ala de ala do mo di jiya ala te na wi wa jibril la yara na tolate parce que ala kirate mais ala bi na ma do di ji ko kate ka chike ni yo ti ye domi depuis abi ye domi ba so ka binale ya da ye ma o ma ya ka nyema ya kono o shikele ma de ka jaye ka ebo abi mina atike kono abi deila abi kife abi soyin e ma ko be mina ba di ma ala ka chi de ne do abi ka famya aye ala wele aka mo goto yi na ye mo wele ne mo tara ko to abi to tara de kala de
ay ala wele gija no ni kuma fo anyo ko gerbu ki jija dibi kana do ala ce ne kuma ba de dibi be do ini ala ce sra mina kalanden shitte ko ye bi kala ko to sura do e bodo ngay bi tugu di kake ay ni yere da tugu ini ala ce jombe na dai nyela newa ay net sika da ele ijija da kana tugu ini ala ce ni da tugu re ni mo ce ala ba da ele ni da tugu re ni ala ce mo ti sika ala ka da ele de mo fo kala ndew nyana ladili kande do ay la sarar kala ay la sarar nyenyin ay o chesri baru be min daw ma fala har jodon so ba kala wa andege be mo wala de wallahi kutubu sigile do nega la sarar nege bo da de karamo bo sigile do ba fe ka kala de nga al mutakabbir yere bunya mi ala ya di do ma ka do jollo were tsaka bo yere la o nimsa de chamana nga obe si shukuru beke ka lame écouteur be ma chama turo no be ka che makande lame abika min fo e fala hara jodo yele ma chokota la nye min kala ka don ka ye ka ke mbe ko de doma wa do ba fo do be na nyine ko karama e kala sarar di kala ndo ma chokme esiga tina ba ngo kata a kata bla shinuna harfu mugan shege min ne ala ya bla ala de kuma ka ngla ka bla ni kuma ka mugan shege ma ba ne ka doni tiba ni alqur'ana ma ba pemu ne ka ayo awe se ka ala ya tandro yira qur'ana kono anyi baraka mina esugo bewa ama ayata yere soro qur'ana kono foro qur'ana haya ba woro kime woro bi woro an woro ama baraka ayata na o ba bo ba kuma fa ne de be bange ni ne ma bane ka lasara te ba bare ne lasara kala tugo mina ni ya kala te bisiga ma kala chedo be abisiga ala to bara ka yere ma kunye ngati siga ma kala ay ta kala ndo nyinga ne ka darsu kala ndo duratul asrar al awliya ni mama ya ala to da ma ya fa ka gora na ka fo aw kana ala to ko na kun fede e ma fora ko masami mashido ko to e mo yande la ko to ko de do ni boyro kala ko ala de to mi mi ka fi ama ala ye ate ala do ama dil kai adara ala la de parce que ma nyu ko ala be nu tara to do di ma ko ni ala to di ita nyinga munya ke ala to ko yenda obina far ko do baharo ne kala de to ni ndara no be ka fam na ku ka bora ko na ko no afa boyro irama na ku jate jime na na e afo jate ngira na mba fe ka fam na sira ko be yire la amne ana sura ala to do parce que ala yara di maddo ni to ko tara ka fo ala la o to do mandi de tarama ko ngi boyro ka sura ala ke to ka sura ala abora qur'ana ko no abora abraniya na wa abora siriyaniya na wa fati ka bo ka dima o de la sarare ni ya be ko ismul azam ye muwakkale iye fendo de mi boyro do iya ke to do de la min ke to maga ka keta e to e baba usman ay nena nam be ka foko jaja usman ube buandala usman yi nene wa yi do ya di nim ko buandala e ite nan ni gawa kun ti mena ba ko ka buandala ma ko me fe ite nan zikle so ranga so ko ngaboy dala do la srambe ni chugodila ni e jine tokota na manya ko jine tokobi dima aka dima ka soron iba boyro do iba ke chugodo ni ta boyro do ita ke chugodo ni ata ka bara bisiki kele la srambe ma kele ka do boyro de ka ni la sram kala ake chugola ala tokodo be ni jege dumu imanga ka wurdi ala tokodo be ni sogoble dumu imanga ka wurdi ala tokodo be ni nono mi imanga ka wurdi ni difference ma dima ni tar ka ti jokku be ala tokobe bara illa ba be wuli kursi min bi le go bla parce que wulu te kursi do bina fi ko am te kursi de ka kursi do etabo o mana fe bi tabo mais ni mi sera kala sara kala aka chala fe ibi ka kursi do wulu ire no ta do yi abika pam ana bi da sube munka ala qur'ana suran do jigi al qur'ana kono ni abi foko kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas bi rabbin nas jme de kodo malikin nas malikin nas jme de kodo ilahin nas jme de kodo ka bo jme na min sharri wasu al kanas allazi kanas jme yuwaswisu fi sudurin nas ka bo jme na min al jinnati wan nas ne hijabu de ni ba batini don iba bara adama do be toro fenta ki segara ala be do inache jina fara mogoka ne afo ngo kana ke papaye koro de bana ire labeo anyine ala fe kaka ka hijabul mani iji eka iji alin min ka fi iyazin mani in wa harzat hasinin nabi nyu sarana juga nyede kiro sarana nyede wali yu sarana nyede ma nyu be sarana nyede
ibami ye bange abi dugo ki kala ki kishi dugo toroma o kora ya asrana jugo nya kala ndo jugo te tulo ngede ankar mo ko ma fayi ko ni adama dimin ko ka yere ni de ti effet ko nu e jie ko jugo kila kama fen kila ko parce que ko ka ti fait ni mi fana ko ka bi fait ko na ye here kiye ko ayere ma here kiye ko parce que ale de ko ka bi fait o ma ye ala jiene fara non ka jine fara adama dina ka be di ala kirama ka ale ba fe ya e ma ye ay shaytana mine ka je ne ma bela jinina ka je alkiyama nema na ka kunanguya ka halaki ka ka halaki le kuma do jiye mawda da fe bela jine be tangani ne ala kan kije chekel manguya be temo ka bare ala bana haladi tarama famde ni sura inflani ya bara ibina sebe chugudi ibe kul a'udhu birabin nasi malikin nasi ilahin nas min sharri alwaswasil qannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas iba sebe a'udhu adadula a'udhu koro yitme a'udhu koro mitangani ibi tanganyini ibi na nyina ala fe ko ibi tanganyini ka bo adama don toroma o de ka ba fi mo ni la trat fo de nyina do abi ki nyina ku kumba do kunu ka combien galon ta kono na marata kono fabrication te ni ma kala jaw ne te jige kungulu la fi ka dasa be ba kula akuzu ma shi ta do kula akuzu ka sirr mi be ma tanga ma fo garze ga sra asirr mi be ma tanga o be bo akuzu yere de la tarama famde ma shi ta do ka be bo ala naka di ni ba fe ka kishi kul a'udhu intai ibe kul a'udhu da rabin nasi wurde keme wolomla ani bi wolomla ngolomla wi a'udhu adadwi mi tangani ala mi tangani ka bomuma abe hal ne rebe hala ne rebe mi ka tangani mi tangani ka bonye da kuma abi ka famya donc akoto ko de faida tu bismillah a'azam wa yasra a'udhu kun ye kayfiya ye mi di kala ndo ma ikira tanga o gindo ikme ko mi tangani mi tanga yini gindo do mi yira protéger gindo do ni fama ibe joro mi na ngana boy ni muso yi mi tanga yini